এটা কে উঠিয়েছে সেটা সমাধি করবে না সেটা ঠিক সমানে চালে অসুবিধা হবে কমল নয়ন কমল পরে কমল তোলন্তি সাথীরে কমল নয়ন নয়ন বলে চক্ষু কমল পদ্ম দীনকৃষ্ণ দাস কহিলে ମୋ ପ୍ରଭୁର ଆଖି ହଉଛି ପଦ୍ମ କମଳ ନୟନ କମଳ କର କର ବୋଲି ହସ୍ତ ଏ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ହେଲା ପଦ୍ମ ନାଇଁ କାଳି ଫଣି ଆସି କୁହ କମଳ ପଦ୍ମକୁ କମଳ ପଦ୍ମ କମଳ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମପାଦକୁ ଦଂଶିଲା କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀର ହେଲା ପଦ୍ମ ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ବାରେ କହିଥିଲି 10 କୁମାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଭି ପଦ୍ମ ବୋଲି କହିଥିଲି ଶ୍ଲୋକଟା 56 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଂ ଛତ ଦାନଂ ଛତୁତି ଭୁବନଂ ଭର୍ଗୋ ଆନନ୍ଦ कहीं कहली प्रतिपक्ष डॉक्टर ज्ञानप्रिय कानून युवकायक मध्य निश्चित आगे देखा साधना केते पूरी जिले में भल हेले छाती दम दरकार जिते मान बस ज्ञान पछपाखे आसो ये दीटा कथा प्रभुंकर करुण पद्म खाली से नुह बोले प्रभु लिंग पद्म प्रभुंकर कर्ण कोड़ी पद्म प्रमाण दम बसवे शुणी या सब चलो पाठ कह सिनेमा चिंतामणि विश्वनियंता विश्वव्यापक जगदानंद मनोभाकंद सदविच्छंद करुणार दौलगोविंद ठाकुर दोली प्रभुर से ठाकुर आज मंचर मंचासीन हो उपस्थित थी मोर बापा भाई माँ भूमि मानकर युव बंधु मानकर कुणाकुनी समस्त पूरी छुआ मानकर अनुष्ठान कल्याण करूँ सर्वे मोर प्रेम दान देखा पासाड़िया
ବନ୍ଧୁ କହିଛି ମେଣ୍ଢାସା ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମା ମାନେ। ଏ ଛୁଆମାନେ ପାଟି କରନି, ଏ ପିଲାମାନେ ହେ ହେ ଝିଅ ହେ କେତେଥର ଏଠି ଶୁଣୁ କଣ ବି ଟିକେ ଆସୁଛୁ ପାଲ ଶୁଣୁ ଦେଖିବାକୁ ନା ମତେ ଦେଖୁନୁ ଏଠି କଣ କୁର୍ତ୍ତୀ ଉଡୁଛି। ହଉ ବଡ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ଭାଇନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ସେପଟୁ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଏତିକି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଛାଡିନଥିବେ। ମନଚୈତ୍ର ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ନାହିଁ। ଠିକରେ ଆପଣଙ୍କ ଯଥା ସମୟରେ ସଭାର ଅର୍ଡରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମତାନ୍ତର କରି ମାନି 15 ମିନିଟ୍ ସାରିଛି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଳମ୍ବ ହରିଧ୍ୱନି ନାହିଁ ନା ମାନେ ହୁଳହୁଳି ନାହିଁ କରତାଳି ନାହିଁ। ହଉ ଦେଖିବା ବିଷୟକୁ କହିବି ସମୟ ନେବି ଯାଉ ପୁରୀ କହିଲେ ଧୀର ଚକ୍ର ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମିହିର ରସିକ 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 ରସ ରତନ ଭଣ୍ଡା দেখি গ্রাহক প্রেম বণিজ পছরা গ্রাহক প্রেম বণিজ পছরা আমি কেমন চিন্তা মরি তোরা আমি কেমন চিন্তা মরি তোরা এ ছন্দ গাইব এ ছন্দ এ ছন্দ বিন্দু সিন্ধু बस मुझे कथा पचारि कलेक्शन ना कनेक्शन अच्छा सब अच्छा हो बेहेरा बाबू बेहेरा रे बेहेरा सब पाखरे पालिया मैंने गोटे छट करती ए छट तू बंद करू बसु सी पानी मिला तो बिल्डिंग मिलला तार जे बापा मोर से बापा तार जे बो मोर से तार जे भौनी मोर से भौनी तार जे स्त्री मोर से एडा जबनी एडा बनी आई गो बाबा किछि बुझी पारछ ना हां मोर धरा आर जम हां बोला हां कमन दिला ए पड़ना हैं मोटा भी लोग आउनी बस सम्मानीय
ସେଇଟା ହବନି ସେଇଟା କେମିତି ହବ ନା ସେଇଟା ହବ ଭାରତର ଅଛି ସେଇଟା ତ ମାର୍କେଟ ଆସିଲା ଯେତେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ଶିକାର ପଦରେ ଯାଇଛି ଧୀର ଚକ୍ର ହୃଦ ପଦ୍ମ ମିହିର ଧୀର ଧୀର ବର୍ଗୀ हे विद्वान वर्गी हे ज्ञानी वर्गी हे विदुष वर्गी चक्र हृद पद्म मिहिर धीर चक्र हृद आपण मान हृदय गोटे पद्म अच्छी हृद पद्म प्रस्फुटित हम केमी देखा पुष्कर में पद्म फूल फुटिले सूर्य उदिते पद्म विकसति सूर्य उदय है पद्म फूल प्रस्फुटित हुई आज्ञा आपण हृदय पद्म केमती प्रस्फुटित हम ना कवि लेखा के देखो धीर चक्र हृदय पद्म मिहिर मिहिर सूर्य आज आपण मान पाखरे जो विषय उपस्थापन करी परिवेशन करी से विषय हम सूर्य से विषय को आपण जब धीर स्थिर भाव शुणवे आपणकर हृदय पद्म प्रस्फुटित हम सभारे खाली पंडित मान था कविकर लेखा देखते कि सुंदर धीर चक्र पद्महीर रसिक सभा देखिए रसिक लोग था बस रसिक मान आज विषय रसर सागर हम सभारे खाली ज्ञानी मान था रसिक मान था बेपारी भाई थे दुकान करते भाई मैंने बेपार करते बिजनेस करते भाई किए सुवर्ण दुकान देते किए फलमूल दुकान देते किए ग्रोसरी देते किए स्नाक्स देते सब बेपारी भाई मैंने था देखो कवि नजर के ग्राहक प्रेम वाणिज्य बसरा ताकरी मान भाई आज विषय हम बसरा जो द्रव्य चाहिए ये विषय मिल खाली सभारे पंडित था रसिक था व्यवसायी लोक मान था कवि नजर पड़ी कि मानसिक व्यक्ति था सार कहते कड़े ताला बढ़िया मानसिक व्रत मान व्रतधारी माँ भाई मान अच्छा अनुष्ठान में 10 दिन 15 दिन 12 दिन पाला हो जदि को माने मानसिक व्रतधारी था कामी कामदा चिंतामणि भरा कामी लोक मान था मानसिक लोक मान था ये आज विषय कामधेनु हम जहाँ मानसिक करेंगे आज विषय मिल छांदर गाड़ी ना छांदर गौरव छांदर ऐतिह्य सुंदर प्रीति सिंधु आनंद चंद्रमा समुद्र लहरी केते हुए पूर्णमी आज्ञा पवित्र तिथि समुद्र लहरी आज जब आपण मैंने किए मो कथा मन देवे मो भाव भाई कहबे आज विश्व समुद्र आपण आनंद रूप लहरी विषय स्वाधीन से विषय किंबुदा आज जो कथार आरंभ होइछि प्रभुंकर पाद पद्म उपरे विश्वनियंता विश्वव्यापक जगन्नाथ उपरे से विश्व बुझी कर जीविनी नहीं से प्रभुंकर करुणा गुरुवाद कर जीवी जगत रे गुरु गुरु की गुरुजी हमको का दियोती बेरा रे लागे गुरु तो उंडा जन गुरु केता घर कहिलु दुई अक्षर कोन गुरु दी अक्षर पिला माने गुरु केता अक्षर एबे नहीं या तो सुनना गुरु होती 4 अक्षर साढ़े 4 अक्षर हो किंतु हमें समझते जाए कि गुरु 2 अक्षर
ତମେ କଣ ଚାରି ଅକ୍ଷର କହୁଛ ସାରେ? ବେହେରାରେ ପାଲା ଭୁଲ ହଉଛି। ନାଇଁ ଭୁଲ ହବନି। ପଇସା ଦେବେନି। ବେହେରା ସାରେ ଗୁ କେମିତି ହେଲା? ଘରେ ହସ ଗୁ। ଗ ଯୁକ୍ତ ଉ ଗୁ। ଯୁକ୍ତ କଥା ମତେ କହନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା କଣ ଘରେ ହସ ଦେଲେ ଗ ଗୁ ଢାମ ଗରେ ମୁସିଲେ ଗୁ। ଗୁ। ରୁ ର ଯୁକ୍ତ ଉ ରୁ। ଗ ଉ ର ଉ। ଗୁରେ ଚାରି ଅକ୍ଷର। ସାରେ ଚାରି ଅକ୍ଷର। ଗୁରୁ କେତେ ଅକ୍ଷର ପିଲାମାନେ? ଚାରି ଅକ୍ଷର। ନାଇଁ କଣ ନାହିଁ? ଗୁରୁ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଅନୁସାରେ କହିଲେ ବା ଗୁରୁ ହଉଛି 40 ଅକ୍ଷର। ତୋ ପାଖରେ ଢେ କହୁନୁ ମୁଁ ପାଲା କରୁଛି ପାଲା ଭୁଲ ଅଛି ମୋ ପଇସା କରୁଛି ଚାରିଟା 40 ହବ କେମିତି? ହବ। ହେଇପାରିବନି। ତୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପଢିଛୁ? ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିଲେ? 100 କେତେ ଟଙ୍କା ତୁ ନଉଛୁ? ଆଉ ଏବେ ମୁଁ 14 ନଉଛି। ବସ ତୋର 14 ଟଙ୍କା ଘାଟ ବଜେଇବା ମୁଣ୍ଡ। ମୁଁ କେତେ ନଉଛି? ତମେ 125 ନଉଛ। ତୋ କଥା ଶୁଣି ବାପା ମାନେ ବସିନାହାନ୍ତି ନା ଏ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବସିଛୁ ପାଳି ଆମେ ବାବୁ ଆମେ ବସିବୁ ଗାଏ କରିକି ତ ସେ କହିବେ। ହଉ ଏ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାନି ସାରେ। କାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେନି? ଆମେ ତ ବାବୁ ବସିବୁ। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ କଲେ ହଁ ଗାଈ ଗାଈ ଅନେକ ଦିଆ ହଁ ତୁ ତ ବାବୁ ତତେ ଆଡଭାନ୍ସ କଲେନି ନାଚି ଆଡଭାନ୍ସ କାହାକୁ କଲେ? କଣ କାହାକୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସ କଲେ? ଆଉ ତ ତୁ ବାବୁଟା ମତେ କାହିଁ ଆଡଭାନ୍ସ କଲେ? ଆପଣଙ୍କର ତ ଉପର ସାହି ଆମର ତ ତଳ ସାହି। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସ କଲେ ବୋଲି? ମୁଁ ତ ମୋ ଜମିରେ ଧାନ ରହୁଥିଲି। ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କିଏ କଲା? ମୁଁ ଗଲି ତା ମାନେ ବାବୁ କିଏ? ମୁଁ ମୋ କ୍ଷେତରେ ଥିଲି। ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରି ଆସିଥିଲି ଭଲ ଅଛି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ବାବୁ କିଏ? ଏ ଯୁଗରେ ସାରେ କହିଲେ ଭବରେ ସାରେ ମୁଲିଆକୁ ଗଲେ କାମ ଭାବରେ କାଲି ଆସିନି ଆପଣ କାମ କରିବେ ପାଳିଆକୁ ଗଲେ ପାଲା ମାନେ କାଲି ସକାଳ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଳିଆ କେମିତି ଗାଈକୁ ଡରେଇ ରଖୁଛି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲେ ପାଲା ଆଜି ଆସିବୁ ସେ ବାବୁ ପୁଣି ମୁଁ ଦ୍ୱାର ରଖିଦିଆ ପାଳିବ ନା ଚାରିଥର ଚା ପିଇଲୁଣି, ପାନ ଖାଇଲୁଣି, ତମେ ଖାଇଲଣି? ଏପଟକୁ ଯାଉଛ ଏପଟକୁ ଯାଉଛ ଆଉ କିଛି କହୁଛ ଆଜ୍ଞା? ଆସିକି ଚା ପିଇଲୁ, ପାନ ଖାଇଲୁ। ବାବୁ ଅଫିସର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଧରି ବସି ପଡିବ ଗୋଟେ ଅଫିସର ପିଲାବେଳେ ଆସି ବସିଥିଲା ବାବୁ ଗ ସାରେ 3 ଅକ୍ଷର କ ଖ ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁ 40 ଅକ୍ଷର ଗ ହେଲା 3 ଅକ୍ଷର ଉ 5 ଅକ୍ଷର ଅ ଆ ହସେଇ ଭାଇ ଉ 5 ଗ ହେଲା 3 ଉ ହେଲା 5 5 3 उ ହେଲା ସାରା 8 ଅକ୍ଷର ରୁ କ ଠାରୁ ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 27 ଅକ୍ଷର କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଦ ଧ ନ୍ୟ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ଦ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ଗ ଘ ମ ଝ ର 27 ଅକ୍ଷର ଉ 8 ଅକ୍ଷର 35 କେତେ ହେଲା? ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ গ ঘ ম ঝ র 27 অক্ষর ইয়ে হচ্ছে উ 5 অক্ষর 27 5 32 উ হেলা 32 অক্ষর উ হেলা 8 অক্ষর 32 আটে 32 আটে বলে শুন 40 ମୋର ଯୋଡ଼େ ପିଲ। गुरु केते खेला 40 गुरु 40 गुरु 40 नु गुरु हब 84 खेला ଭାଇ ଗୁରୁ ନଥିଲେ ଗୁରୁ ନଥିଲେ ତମେ କୋଉ ଗୁରୁ କଥା କହୁଛ? ସାରେ ଯୋଉ ଗୁରୁ କହିଲେ 18ଟି ପାଲା ସରାରେ 5 ଅକ୍ଷର ହେଇଯାଇଥିବ। ଯେତେ ବଡ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବାବୁରେ କଥା ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣ ପାଲା ଦେଖିବୁ ସାରେ ମାରନି ଜ୍ଞାନ ବାବୁ ଆଗ ଧରିବ ଗାଈ মানুষ কটকরে কিন্তু পুরীরে আগে ধরে গায়ে গাওয়া হেতকি মানুষ দরকার কালি গাউଥିଲି রাজা কুଆଡେ জঙ্গল ବୁଲାଉଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ବସି ମନ ଶୁଣୁଥା ଯାଉଥିଲ ବୃହତ ଭାନୁ ଭାନୁ ଭାନୁ
ଅଧାରେ ଶିକାରୀ ବାହାରି ପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣକାର ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ତା ଆପଣ ଧରି ଆଇଲେ ବାବା ମୁଁ ପଦେ ପଦେ କହିଯାଉଛି ଭୁଲ କହିଲେ ଇচ্ছে ଯାଇପାରିବନି ପୁରିବା ଆସିଥିଲେ ଏଠି ମୋଟୁ ଛୁଆ ଜାଣିବନି ତୋର ବହନି ଧର 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 ବୀରତା ବହନି ଧର 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 ବହଇ ନିର୍ଝର ଧର ସାରା ସମୁଦ୍ରରୁ ମୁଣ୍ଡିଆରୁ ଝଡ଼ କେତେବେଳେ ବହିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ନା ବର୍ଷା ଋତୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଝଡ଼ ରହିବ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନା ତମେ ଗାଇଲ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରାଜା ରଘୁନାଥକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ତମେ ଗାଉଥିଲ ନାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାଇ ବହଇ ନିର୍ଝର ଝଡ଼ ଝଡ଼ ବିରୋଧ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଗାୟକ ଏମିତି ଅଳଙ୍କାର ଫୁଲେ ଦେଲିବନି ଯାହାକି ଠିକ ଭାବେ କରିବ ଆଉ ଭୁଲ ନା ଠିକ ଆସି କରିବ ଗାୟକ ସ୍ୱଭାବ ଗାୟକ କେତେ ଭଲ କରିଥାଉ ପଛ ଥାର ଗାୟକ ସେ କିଛି ଜାଣି ଯେ ପଛ ଥାର ଗାୟକକୁ ଠିକ କଥା ଭୁଲ କହିଦିଏ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ କହିବା ମୂର୍ଖ କହିଲା ଭୁଲକୁ ଭୁଲ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ପାଲାକୁ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ପାଲାକୁ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ସାର ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କଲେଜର